امرتا پریتم پنجابی زبان کی ایک مشہور شاعرہ گزری ہے۔ امرتا پریتم کی پیدائش 1919 میں گوجرانوالا پاکستان میں، جبکہ وفات 2005 میں انڈیا میں ہوئی۔ امرتا پریتم کو پنجابی زبان کی پہلی خاتون شاعرہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ امرتا پریتم نے 100 سے زائد کتب تحریر کی ہیں اور ان میں ناولز، فکشنز، شاعری اور آٹو بایوگرافی وغیرہ کے ٹاپکس پر خوب خامہ فرسائی و طبع آزمائی کی گئی ہے۔ امرتا پریتم کی مشہور کتب میں پنجر، رسیدی ٹکٹ، 49 دن، دلی کی گلیاں اور 2 آوازیں زیادہ تر مقبول ہوئی ہیں۔ امرتا پریتم کا ذکر آتے ہی ادبی ذوق رکھنے والے لوگ جس نظم کو زیادہ یاد کرتے ہیں یا ان کے لبوں پر اس نظم کے اشعار جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ مشہور نظم ہے جس میں وہ وارث شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج آکھاں وارث شاہ نو کتوں قبراں وچوں بول۔ اس نظم کی ایک الگ ہسٹری ہے کہ امرتا پریتم کی پیدائش چونکہ پاکستان گوجرانوالا میں ہوئی اور پارٹیشن کا جو ہولناک منظر تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے گزرا تھا، تو پارٹیشن کے وقت جب اس کو آنن فانن اس یعنی اپنے آبائی علاقہ گوجرانوالا سے ہجرت کرنی پڑی، تو پھر ٹرین کے سفر میں انڈیا جاتے ہوئے رستے میں وہ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوتی ہے اور پھر یہ مشہور نظم تحریر کرتی ہے کہ جس میں وہ وارث شاہ سے مخاطب ہوتی ہے اور وہ کیفیت بیان کرتی ہے کہ جو اس وقت پنجاب میں مختلف لوگوں پر بیت رہی تھی، اور کہ اس مسائل اور جو ریشہ دوانی کی وہ کیفیت تھی، اس کیفیت کا اظہار کرتی ہے اور مخاطب ہوتے ہوئے یوں کہنا چاہتی ہے کہ آج اگر وارث شاہ ہوتے تو وہ آج کس طرح اظہار کرتے، اور ان سے پھر اپنے تئیں اس دکھ کا بھی اظہار کر رہی ہے کہ جو اس وقت کی پنجاب میں خواتین پر جو ظلم و ستم کی کیفیت گزر رہی تھی، کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پارٹیشن کے وقت بالخصوص پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دیں، جن میں خواتین کی بھی کثیر تعداد شامل تھی۔ پاکستان سے ہجرت کرتے وقت امرتا پریتم نے جو یہ شاہکار نظم تحریر کی تھی کہ جس کو بے حد مقبولیت نصیب ہوئی، اور پھر ادبی حلقوں میں بالخصوص اس نظم کو وقتاً فوقتاً اکثر دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور یہ پھر یہ نظم امرتا پریتم کی پہچان بن کر رہ گئی۔ دراصل امرتا پریتم پاکستان میں موجود صوفیہ اکرام کے عارفانہ کلام سے بے حد متاثر تھی، اور اسی کلام کے زیر اثر اس نے اپنا پنجابی کلام بھی تحریر کیا ہے۔ تو وارث شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کیا لکھتی ہے، یہ ایک طویل نظم ہے، اس نظم کے ہم چند اشعار پڑھتے ہیں۔ امرتا پریتم لکھتی ہے، اج آکھاں وارث شاہ نو کتھوں قبراں وچوں بول، اج آکھاں وارث شاہ نو کتھوں قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، اج آکھاں وارث شاہ نو کتھوں قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دھیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن، اٹھ درد منداں دے دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں بچھیاں اج لہو دی بھری چناب، کسے پنجاں پانیاں وچ دتا زہر رلا، انہاں پانیاں دھرت نو دتا پانی لا، اس زرخیز زمین تے لو لو پھٹیا زہر، کٹ کٹ چڑیاں لالیاں فٹ فٹ چڑھیا قہر، دھرتی تے لہو وسیا قبراں پئیاں چون، پریت دیاں شہزادیاں اج وچ مزاراں رون،
सब्बे कैदो बन गए हुस्न इश्क दे चोर, अज कित्थों लियाइए लब के वारिस शाह एक होर। अज आखां वारिस शाह नूं कित्थों कबरां विचों बोल, अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। इन अशार से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमृता प्रीतम ने जब ये तहरीर किए थे तो उस वक्त वो किस कैफियत से, किस करब से गुज़र रही थी। और आफ्टर पार्टीशन भी उसने जा बुझा तहरीरों में इस पार्टीशन के दौरान और हिजरत की इस सितम ज़रीफ़ी और जुल्म सितम की इस दास्तान को जा बुझा इसका ज़िक्र किया है। बिलखसूस अमृता प्रीतम का जो नावल पिंजर है उसमें वो एक ऐसी खातून की दास्तान रकम करती हैं कि जो पार्टीशन के दौरान इस करबनाक सूरत हाल से गुज़रती है और उसकी कशमकश की उस सूरत हाल को लफ्ज़ों में खूब बयान किया है। अमृता प्रीतम को पाकिस्तान के सूफिया इकराम के सूफियाना कलाम से बेहद लगाव था और इसी कलाम के ज़ेर असर उसने बेशतर अपना पंजाबी कलाम भी तहरीर किया है। अमृता प्रीतम वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से ख़ास तौर पर मुतासर नज़र आती हैं। आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान में मौजूद इन मज़ारात से चादर तोहफ़तन अमृता प्रीतम को भिजवाई गई और वो आखिरी दम तक इस तोहफ़े पर फ़ख्र महसूस करती रहीं। बल्कि अमृता प्रीतम ने इन अल्फाज में जब उसको तोहफ़तन ये चादरें भिजवाई गई थी तो याद किया कि एक मुद्दत के बाद मेरे मेके ने मुझे याद किया है। तो अमृता प्रीतम के ये अल्फाज उसने अपने आबीती में भी तहरीर किए हैं। मशहूर ज़माना ये नज़म यानी अज आखां वारिस शाह नूं कितों कबरां विचों बोल, ये उसने अपनी एक आबीती के जो कि रसीदी टिकट के नाम से मशहूर हुई है उसमें ये नज़म तहरीर की है। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1722 जबकि वफ़ात 1798 में है। तो वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जो मशहूर ज़माना कलाम हीर वारिस शाह तहरीर किया है उसके हवाले से रवायात में ये ज़िक्र मिलता है कि आपने हीर वारिस शाह को पाकपतन शरीफ के करीब मौजूद एक टाउन मलका हांसी में एक मस्जिद में जब आप तशरीफ़ फरमा थे तो उस दौरान आपने ये कलाम तहरीर किया। अब चूँकि अमृता प्रीतम का ज़िक्र हुआ है तो हज़रत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी मुख्तसर बात की जाए। हज़रत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह कि जिसको पंजाबी ज़बान का शेक्सपियर भी समझा जाता है, जबकि हकीकत ये है कि शेक्सपियर जो है वो वारिस शाह के मुकाबले में कहीं दूर तक उनके कलाम में वो खूबी और ख़ासियत नज़र नहीं आती। चूँकि शेक्सपियर एक ड्रामा निगार था जबकि वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो अरफाना कलाम और शायरी में जो कारहाय नुमायाँ सरंजाम दिए हैं उससे मालूम होता है कि आपका तख़य्युल, असलूब और फसाहत व बलागत किस दर्जा की है। तो इस हवाले से बज़ाहिर ये कौल के आपको पंजाबी ज़बान का शेक्सपियर समझा जाता है, जबकि हकीकत में शेक्सपियर और आपके कलाम में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में जा बजा अपने कलाम के हवाले से भी लिखते हैं। एक जगह आप इरशाद फरमाते हैं, वारिस शाह दा बोलना बेत अंदर दानिशमंद नूं गौर ज़रूर यारो। आप इस शेर से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मिसरे में आप अपने कलाम के हवाले से ये फरमाते हैं कि जो भी इस कलाम को तवज्जो के साथ पढ़ेगा तो वो इससे बजा तौर पर मोहब्बत और आशिकी के वो फरमान हासिल कर सकेगा, मोहब्बत व आशिकी का सबक हासिल करेगा। और ये कलाम सच और झूठ की पहचान करने वाला कलाम है। इसलिए आप वारिस शाह के कलाम को इतना हल्का ना समझें, इतना हल्का ना जानिए कि वो क्या फरमाते हैं कि वारिस शाह दा बोलना बेत अंदर दानिशमंद नूं गौर ज़रूर यारो, कि जो दानिशमंद हैं वो इसी कलाम में गौर व फ़िक्र करते हैं, फ़िक्र व तदब्बर करते हैं और फिर इस कलाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। एक और शेर पढ़ते हैं वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का, फिर आप अंदाज़ा कीजिएगा कि शेक्सपियर कहाँ खड़ा है और वारिस शाह किस दर्जा और किस पाया के शायर हैं। आप फरमाते हैं, ग़ज़ल बाश जलाद असवार हुनैन
ਨਿਕਲ ਦੌੜਿਆ ਅਰਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਨੈਣਾ ਦਦਾ ਲਗੇ, कोई बचे ना जुए दी हार विचों। आपके कलाम में जो इस्तारा है, तलमीहात हैं या वाक़यात को किस लड़ी और तरतीब व असलूब के साथ परोया गया है, ये ख़ुद पढ़ने वाले कारी पर बखूबी वाज़ेह हो जाता है कि आपके कलाम की तासीर क्या है। एक एक मिसरे के अंदर आपने इतनी कई गहरी बातों को समो दिया है कि पढ़ने वाला एक अलग ही दुनिया का मुसाफिर बन के रह जाता है। वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को पढ़ना और समझना बजा तौर पर इसके असलूब से ये मालूम होता है कि आपने सिर्फ़ हीर वारिस शाह नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कई नादर कुतुब तहरीर की थी जो कि बादज़ां नापैद हो गई और फ़िल वक्त हीर वारिस शाह ही हमारे पास दस्तयाब है। शुक्रिया।